Ayan na! Game 2 na, guys! Eto na, guys! Pax is back! Fire! Woo! Si Harper maglalaro din, pare. Off the bench siya dyan, par. Alright, eto na ang ganti ng api. Okay! Yan na! Guys, dating gawi. Race to 10, match winner. Ay! Oo nga pala! Naka-under sa akin si Palobo sa first quarter. Under 2.5 points. Pag naka-3 to si Palobo, GG ako. Pero sana hindi. Pax? Pax? First basket! First basket! Welcome back, pare! Pare, welcome back! Welcome back, Fox! O, wag niyong papatirahin si Palobo, ha? AJ Mitchell? Chet? Tapal ka, boy! Castle? Back to Wemby? Oh, chill lang daw. Oh, yari ka, Hartenstein. Isa pa daw, isa pa. Step back 3. Bang! Yari ka, Hartenstein, pare! Sinasabi ko sa'yo, lagot ka dyan kay Wemby. Lagot ka dyan kay Wemby, par. Uli! Push! Pax! Champagne! Corner! Nice one. Foul. Nice! Britro, dalawa. Pusuyin na yan. Pusuyin na sa Rizzo 10 yung mga animal na yan. You know, gigil din si Fox. Larong-laro din eh. First basket. Dapat pala tinayin first basket to. Larong-laro eh. You know, Wemby, inaiso si Hartenstein, no? Convert mo na yan dalawa. Castle. Para 7 na tayo. Nice one. Woo! Pangalawang buslo. Bang, bang! 7-0! Pusoy ini! Pusoy ini! O, si Palobo, huwag niyong papatresin yan, ha? Naka-under ako dyan. Foul, tulak. Kita. Ang paini, si Palobo, dikitan mo. Baka makatres yan. AJ Mitchell. AJ, rebound. Hindi sila makashoot. Basel, tapusin mo na. Pop and stop! Bah! Pusoy! 10-0. Ilabas nyo na si Ludort para tagos na rin yung under ko sa kanya. Ayun, sabi ko na, pop and stop kay Basel yan eh. Paborito niya rin yan eh. Yung under na lang ni Ludort, guys. Caruso, Huli ka, Caruso! Champagne! Bang! Panis si Caruso. Batok-batukan nyo! Sana pinatok-batukan nyo nang natumba dyan. Pagkakataon nyo na yan eh. Ang ganda ng depensa nila, par. Good. AJ? Goodie! Ilabas nyo na si Palobo. Wala na siyang ginagawa dyan, oh. Ayun, oh. Yung talaga yung namimiss nila kay Fox, pare. Yung mga taking ganyan sa loob, eh. Paul! Paul counted dapat yun, oh. Walang tawag. Uy, pinasok si Doc Dennis. Uy, sino nilabas? Nilabas si Palobo? Caruso, Quezon Wallace, Jared McCain, SGA. Woo! Tagus din kay Palobo, guys. Wala na, hindi na ibabalik si Palobo dyan. Jared McCain. Rebound. Ano nila ulit? SGA. To Quezon Wallace. Nakashoot ng 3. Okay, guys. 3 to 10 check. Under kay Palobo first quarter check. Yung match winner na lang, 50 ang bulig. Castle. Baldog. Wemby, ikaw na bahala sa match winner para pusoy na yan.